हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय स्टडी चैनल बीए स्टडी सर्कल को। तो ओ ट्रिपल एस सी आर आई एआर आई अमीन 2023 रो बहुत सारा पिलामानकर मन में बर्तमान डाउट रोचे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी चली जोटा कि 21 तारीख आपणकर चलिलानी। तो प्राय पाखापाखि सब डिस्ट्रिक्ट रे ओवरऑली जहाँ भी आम देखा सब डिस्ट्रिक्ट पाखापाखि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सरीबा उपरे बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट जो जो डिस्ट्रिक्ट रे कम सीट थिला बा जो डिस्ट्रिक्ट कम पिला जाइथिले तो सही डिस्ट्रिक्ट रे पाखापाखि कंप्लीट हो सारानी। जो डिस्ट्रिक्ट अधिक पिला थिले सेही डिस्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी आपनकर आउ गोटे दिन दुई दिन भितर सरी जीवो। ओके तो पिला मानकर वर्तमान मनर क्वेश्चन रहउची कि काउंसलिंग केबे हेबो एवं काउंसलिंग ता ऑफलाइन हेबो ना ऑनलाइन हेबो। काहेकि ना नोटिफिकेशन रे जेमिति मेंशन रहिछि आपनकर ऑफलाइन रे किंतु या पूर्व थर को ओ ट्रिपल एस जहा करथिला जेमिति कि नोटिफिकेशन रे ऑफलाइन मेंशन थिले भी ऑनलाइन रे करथिला। तो एई थरिका ऑफलाइन रे हेबो ना ऑनलाइन रे हेबो एवं काउंसलिंग केबे हेबार पॉसिबिलिटी रहिछि केते पिला जिवे जो तो पिला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जाइथिले कोन सेतिकी पिला काउंसलिंग को जिवे। काहेकि ना बहुत सारा पिला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रे एब्सेंट रहिबे। तो निहत रूप से काउंसलिंग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो पिला माने करिसंती से माने समस्त को काउंसलिंग को डका जिवो कि तो केते पिला जिवे। आउ ए जो काउंसलिंग प्रोसेसटा होउची से काउंसलिंग प्रोसेस केमिति हुए कोन हुए सेठी एवं केमिति से माने जो माने काउंसलिंग करछन से माने कोन क्वेश्चन पचारिबे से माने कोन डॉक्यूमेंट्स मांगिबे एवं जहाँ भी डाउट रहउची पिला मानकर बहुत सारा पिला मानकर बहुत सारा क्वेश्चन रहउची डाउट रहउची। तो सब किछि आपनकर आरआई एआरआई अमीन 2023 रो जो माने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जाइथिले सेही पिला मानक पई मु कहबी ए वीडियोटी बहुत हेल्पफुल रहइबो। तो निहत रूप से सब पिला मानक रिक्वेस्ट करिब कि वीडियोटी को कंप्लीट देखंतु काहेकि ना सब किछि डाउट आपनकर क्लियर हेबाकू जाउची। ओके तो ता पूर्व कहबी जो माने भी चैनल को नुआ करके विजिट करछंती चैनल को नुआ करके देखुछंती से मानू कहबी निहत रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। ता सहित टेलीग्राम चैनल बीए स्टडी सर्कल ऑफिशियल रे जॉइन हे जानतु जहाँ भी अपडेट आसुची जहाँ भी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आसुची एवं जहाँ भी क्लास नोट्स रहउची इंपोर्टेंट पीडीएफ आसुची जहाँ भी नोटिस आसुची सब किछि आपनाने ए टेलीग्राम चैनल बीए स्टडी सर्कल ऑफिशियल रो पाई परिबे। टेलीग्राम चैनल रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे दे देछि न टेलीग्राम रे जाई सर्च करि परिबे मध्य बीए स्टडी सर्कल ऑफिशियल। ओके तो चलंतु डिटेल्स जानिबा आपन मन रे जहाँ भी डाउट रहउची। तो पिला मानकर प्रथम डाउट रहिला कि जो माने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिया पई जाइथिले तो से माने काउंसलिंग को जिबे ना नाही। तो सब पिला काउंसलिंग को जिबे ना नाही। ओके तो ता सबू आपनकर जहाँ भी डाउट रही सब किसी नोटिफिकेशन रे मेंशन रही जमिति कि एठी आपने नोटिफिकेशन रे मेंशन रही जोटा कि आपनकर या पूर्व नोटिफिकेशन टी आसीथिला सेठी मेंशन रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस डज नॉट कंफर्म एनी राइट अपॉन द कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन। ओके ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कले ना एथिरे आपनकर कोनोसी हक बनूनी कि आपने कहि परिबे कि मु काउंसलिंग को जिबी बा जॉब पाई बोली। तो देखंतु आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को 125% पिला मान को डका जायछि किंतु सीट आपन मानकर जेतिकी रहिछि सेतिकी ही से माने फिल अप करी 100% सीट आपनकर टोटल सीट जदी हमें देखिबा ताहले आपनकर 2895 2895 सीट थिला जेउथिरो कि आरआई आपनकर जदी देखिबा 559 टी एआरआई पोस्ट जब देखा ताहले आपनकर 827 टी थिला सेमिति अमीन पोस्ट जब देखा आपनकर 686 पाखापाखि थिला सेमिति जदि आईसीडीएस सुपरवाइजर रो देखा ताहले आपनकर 498 टी पोस्ट थिला एसएफएस जदि देखा ताहले आपनकर पाखापाखि 320 रु 325 सीट थिला। तो निहत रूप एई जहाँ भी पोस्ट अच्छी बा जेतिकी सीट अच्छी सेतिकी 100% तो कंप्लीट हबो। ता सहित जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आपनकर 125% रखा जाइछि। तो देखो बहुत सारा पिला मन में कौन डाउट रोचे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारा पिला एब्सेंट रही थे ओबियस कथा जमीक आगु ट्रेंड चली ओ ट्रिपल एस बहुत सारा पिला एब्सेंट रोचे। तो आपंकर मुख्यतः कारण हो पाए से कौन प्रकार पिला कौन स्टूडेंट्स जदि किसी मेजर प्रोब्लेम कौन डिजीज कि कौन प्रकार फैमिली इश्यू जाई न पारती बहुत सारा पिला एमती अच्छा जो मानकर अन्य जॉब प्रिपरेशन कर जॉब लगे पॉसिबिलिटी रही से जाऊना एवं बहुत सारा पिला एमती भी अच्छा जो मानकर डर से माने जाऊना कि मोर एतिकी माने कट ऑफ ठू गोटे मार्क अधिक अच्छी तो मुझे सीट पाइबी मुझे कहीं जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किंतु से पिला कहबी जदि भी बर्तमान बाकी अच्छी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से डिस्ट्रिक्ट तो निहत रूप से जातु मुझे कहबी। ओके हे तो आपको सीट मिल पारे तो निहत रूप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जार भी आसी जातु। ओके तो देखो ये जो 125% रु 25% तो पिलाने कटिबे निहाती। ओके तो ये जो क्वेश्चन रोचे कि आम जापारू कि कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बहुत सारा पिला
ଆପଣଙ୍କର ଯାଇନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଭରାଲି ସବୁ ସିଫ୍ଟରୁ ପାଖାପାଖି 4 ରୁ 5 ଜଣ ପିଲା ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ନିହାତି ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ସେହି ସିଫ୍ଟରେ ନିହାତି ରୂପରେ 3 ରୁ 4 ଜଣ ପିଲା କି 5 ଜଣ ପିଲା ଆବସେଣ୍ଟ ତ ଥିବେ। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ OSSC ଏକ୍ସଟ୍ରା ବା ଆଡ଼ିସନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିପାରେ ଯଦି 100% ସିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହୁଏ ଏଇ ଆବସେଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ଆହୁରି ବି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ସେମାନେ ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ବା ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବେ, ଯାଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ନିହାତି ରୂପରେ ଆଉ ଯଦି ସିଟ୍ ମାନଙ୍କର ରହିଯାଏ 100% ସିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିପାରନ୍ତି OSSC। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 100% ସିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଟିକି ଯଦି 100% ସିଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ସେଇମାନେ ସବୁତକ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂକୁ ଡକାଯିବ, ଓବିୟସ୍ କଥା। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ ନହେଲା ବା OSSC ଆଉ ଥରେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକେ ତ ନିହାତି ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିସାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କି ଜବ୍ ପାଇବେ ବୋଲି। ଓକେ, ତ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଟ୍ ନ ମିଳିପାରେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଥିବେ କାଉନସିଲିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବ, ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସିଟ୍ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ନିହାତି ରୂପରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଥିଲା କି ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଛୁ ତ ନିହାତି ରୂପରେ ଆମକୁ ସିଟ୍ ମିଳିବ, ତ ସେମିତି କେବେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, এবং যে কোশ্চিন হচ্ছে কি স্যার কাউন্সেলিং কেবে হব, তো দেখুন আপনার OSSC তরফ কৌশি প্রকার নোটিফিকেসন আসিনি এপর্যন্ত কাউন্সেলিং রিগার্ডিং। আমি যদি এক্সপেক্ট করা কি আপনার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেসন পরে কাউন্সেলিং কেবে হবার পসিবিলিটি রয়েছে, তো মু কবি নিহতি রূপে আপনার অগস্ট 2nd উইক পর্যন্ত ওয়েট করা পড়ব। ওকে, এবং ফাইনাল কথা যদি কবি ফাইনাল আপনার কেবে মিলব রেজল্ট বা আপনার সিট কেবে মিলব বা এইসব নিহতি রূপে সেপ্টেম্বর হয়ে যাব। ওকে, কিন্তু আপনার কাউন্সেলিং হল বসিকি 2nd উইক হয়ে যাব। ওকে, আউ যে কোশ্চিন রহুলা কি কাউন্সেলিং আপনার অনলাইন হব না অফলাইন হব, এবং পিলামানଙ୍କର কোশ্চিন রহুলা যদি অফলাইন হব কেমিতি হব কোণ হব এইসবু তার প্রোসেস কোণ, অনলাইন হলে কেমিতি হব তার প্রোসেস কোণ। তো দেখুন আপনার নোটিফিকেসন তো মেনশন রয়েছে অফলাইনে, কিন্তু ইয়া পূর্ব থর যদি OSSC যাহা বি থিলা যাহা বি আপনার কাউন্সেলিং থিলা তো সেমানে অনলাইনে করথিলে। ওকে, তো এই থরিকে আশা করা যাচ্ছে কি অনলাইনে হবার পসিবিলিটি রয়েছে, কিন্তু অফলাইনে বি হয়ে পারে, সেমিতি কিছু কহিহব নাই। নোটিফিকেসন আউ থরে আসিলা পরে হি আমি ডিটেলস কহিপারিয়া কাউন্সেলিং রিগার্ডিং নোটিফিকেসন আসি সারা পরে। কিন্তু দেখুন অফলাইনে যদি হব মু আপনার কহিদৌছি, অফলাইনে যদি আপনার কাউন্সেলিং হুয়ে তাহলে আপনার যদি সেমানে ডাকিবে OSSC আপনার অফিসে ভুবনেশ্বরে হয়েপরে। ওকে, এবং সেটি আপনার যে যেমি ডকুমেন্ট ভেরিফিকেসন আপনার যাই অফিসকে আপনার অফিস দেখিবে নিহতি রূপে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেসন যে যাই তো সে বাহারে ডিজিটাল বোর্ড লাগিছি, সেই ডিজিটাল বোর্ডে আপনার মেনশন করে দিয়া আপনার কেতে পিলাঙ্কু ডাকা যাইছি এবং কেতে ভ্যাকেন্সি অছি, কেতে সিট অছি, কেউ ডিস্ট্রিক্টরু কেউ পোস্ট ফাঙ্কা আছে, কেতিকি মার্কর পিলামানে আপনার কেউ সিট পাইবার পসিবিলিটি রয়েছে বা কেতে ভ্যাকেন্সি ঘটিগলানি আর কেতে ভ্যাকেন্সি অছি, কেউ ডিস্ট্রিক্টরে কেউ ভ্যাকেন্সি অছি, সবুকিছি আপনার সেথিরে মেনশন রহিথিব, কৌশি প্রকার ওরিড হুঁতু না। এবং আউ গোটে কথা কহিবি অফলাইন কাউন্সেলিংরে আপনার দুইটি জিনিস সাধারণত নবাকু পড়িব। কাউন্সেলিং পাই সেমানে OSSC সাইটরে গোটে ইন্টিমেসন লেটর বা আডমিট কার্ড আপনার প্রোভাইড করবে, তাকে নেইকি যাইবে এবং আপনার আইডেন্টি কার্ড যেমিতিকি আপনার আধার কার্ড হো, প্যান কার্ড হো কিংবা ভোটর কার্ড হো এইসবু আপনার নেইকি যাবাকু পড়িব। ওকে, তো আডমিট কার্ড এবং আধার কার্ড এই দুইটি ডকুমেন্ট নিহতি রূপে আপনার নেইকি যাবাকু পড়িব। ওকে, এবং যে অফলাইন কাউন্সেলিং হব সেথিরে আপনার যে টিচর মানে বসিথিবে বা যে ফ্যাকল্টি বসিথিবে সেমানকু আপনার পচারি পারিবে, সব কিছু ডাউট সে ক্লিয়র করেদেবে, আপনার কৌশি প্রকার অসুবিধা হব না। কিন্তু এই ডকুমেন্ট দুইটাকে নিহতি রূপে মনে পকাইকি নেইকি যাইথিবে। ওকে, এবং পিলামানଙ୍କର কোশ্চিন রহুচি যে আপনার সিট রহিলা কাউন্সেলিং পাই এইসব যে কনফ্ୟୁଜন রহুচি আমি সিট পাইপারিবু না নাই, কোন কাউন্সেলিং হেলা পরে মধ্য সিট পাইবুনু না, আপনার সেমিতি কহিহবনি। হুয়েত আপনার কাউন্সেলিংকু ডকা যাইথিবে, আপনার সিট যে ডিস্ট্রিক্টরু আপনার প্রিফরেন্স দেইথিলে সেই ডিস্ট্রিক্টরু সিট আপনার ক্লিয়র হয়ে যাইথিব কিংবা অন্য ডিস্ট্রিক্টরু ক্লিয়র হয়ে যাইথিব, আপনার তাকে পাইপারিবে না, আপনার কাউন্সেলিংরু মধ্য সেইঠু কটিଯିবে। ওকে, এবং বহু সারা পিলামানଙ୍କର কোশ্চিন রହୁଛି কি স্যার মু 2023 ফর্ম পকাইଥିଲି সেতବେଳେ মু +2 କରୁଥିଲି, 2026 ହେଇଗଲାଣି তো মু +3 ক্লিয়র କରି ସାରିଲିଣି ଏବଂ ମୋ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ RI ର ମାର୍କ ଠାରୁ ବେଟର ରହୁଛି, ତ ମୁଁ RI ପୋଷ୍ଟ ପାଇପାରିବି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋର +3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଯଦି +2 କରିସାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଏବେ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି कि RI पोस्ट पाइबी तो सेमिति केबे भी हेबो नहीं बा पॉसिबल हेबो नहीं। ओके, आ गोटे कथा
ପିଲାମାନଙ୍କର ମନରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁ କାଉନସିଲିଂକୁ ନେଇକି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ ଏଇଟା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି। ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର OSSC ସାଇଟ୍ରେ ଆରାମସେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମେନସନ୍ ରହିବ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ମନରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିଲା ବା ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଥିଲା, ସାର୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଛୁ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲୁ ଫର୍ମ ପକାଇଲା ବେଳେ ତ ସେଇଟା କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ କି କାଉନସିଲିଂ ବେଳେ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ କାଉନସିଲିଂ ବେଳେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଡାଉଟ୍, ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିଲା। ତ ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି ତ ନିହାତି ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ନା ମୁଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଛି ମୁଁ ସିଟ୍ ପାଇବି, କାଉନସିଲିଂ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସିଟ୍ ପାଇଯିବି, ତ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର କାଉନସିଲିଂ ପରେ ବି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ନ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେନି କି ମୁଁ ଜବ୍ ପାଇଲି ବୋଲି। ଓକେ, ତ ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ହଁ, କାଉନସିଲିଂରେ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରିସିପ୍ଟ ଦେବେ। କାଉନସିଲିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିସିପ୍ଟ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ରହିବ, ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ରହିବ। ତ ସେଇ ରିସିପ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କି ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି, ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ରହିଛି ବା ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଦେଇଥିବେ କାଉନସିଲିଂ ବେଳେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ କାଉନସିଲିଂ ପରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ କାଉନସିଲିଂକୁ ଯାଇଥିବେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ରିଟର୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଧରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସିଓର ହେଇଯିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ମିଳିଗଲା ବୋଲି। ଓକେ, ତ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ରୂପରେ এই ভিডিওটিକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନିହାତି ରୂପରେ କହିବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ BS ଷ୍ଟଡି सर्कल ଅଫିସିଆଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସବୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ OSSC OSSC ଆପଣଙ୍କ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଉ, BD ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।